শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप, इसे देखते हुए NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार 10 अगस्त को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आखिरकार कमलपुर से खोवाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से की खराब स्थिति का मुद्दा फिर से उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 10 मई को एक पत्र के माध्यम से यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी को राज्य के इस महत्वपूर्ण वैकल्पिक सड़क की खराब स्थिति से अवगत कराया था। पत्र के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने 22 जुलाई को एक लिखित उत्तर में बताया कि इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 से 27 जून तक सड़क की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था। इस संबंध में सर्वे पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट 15 अगस्त तक मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा कुमार 10 अगस्त को राज्य का दौरा कर रहे हैं। NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा कुमार अपने राज्य दौरे के दौरान राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को पत्रकारों के एक सवालों के जवाब में यह बात कही। গতকালই আমার কাছে আমাদের MRTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গডকারিজির একটা চিঠি এসেছে। আমি এর আগেও ওনার সাথে কথা বলেছি, নিজেও আমি চিঠি দিয়েছি, টেলিফোনও কথা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কালকেই আমি একটা চিঠি আমি রিসিভ করেছি। সেখানে বলেছে যে টিম আপনার এখানে আমি পাঠিয়েছিলাম এবং আরও আমি পাঠাবো এবং তাদেরকে বলেছি 15 অগস্টের আগে পুরো রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। এর আগেও আমরা ওই টিমের সাথে আমরা বসেছিলাম, সেক্রেটারিয়েটে বসেছিলাম পুরো টিম, ওদের টেকনিক্যাল স্টাফও এসেছিল এবং ওনারা আমাদেরকে বলেছেন যে IIT এর সাথে ওরা কথা বলেছেন কেন এরকমটা হলো এবং সব জায়গায় হয়নি, পার্টিকুলার কিছু স্ট্রেচ আছে সেইগুলো হয়নি। তো আমরা মানে ওনাদেরকে বলেছি এরকম হলে তো আমাদের পক্ষে সমস্যা। তো আমাদের মাননীয় ইউনিয়ন মিনিস্টার অলরেডি বলেছেন যে খুব অতি সত্বর, এর মধ্যে আজকে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেন যে আরেকজন সেক্রেটারি আসছে, মানে ওনাদের যে MRTH এবং অন্যান্য যারা টেকনিক্যাল স্টাফ আসবে ওদের কালকে আমার সময় নিয়েছে, এগুলো আমরা দেখছি এবং ওনারা বলেছেন বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু কাজটা যদি আবার নতুনভাবে শুরু হয় তাহলে হয়তো আবার একই অবস্থায় দাঁড়াবে। তো বৃষ্টিটা শেষ হওয়া মাত্রই ওনারা কাজটা শুরু করবে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राष्ट्रीय राजमार्गों के तत्काल नवीनीकरण के संबंध में कई बार केंद्रीय मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर केंद्रीय मंत्री के साथ व्यक्तिगत रूप से फोन पर भी चर्चा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सचिव को इस मामले पर विशेष ध्यान देने और केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।